आमर अजा आसीगले अजा नमस्कार। हाँ छड़ा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कौन केमिति अछ? भलरे अछि नातिया भलरे अछि। भलरे अछ? हाँ। आउ आई आई जानिलो नातिया। हाँ। तमर जो पुरुणा आई थिले। हाँ कुआडे गले? तमर जो पुरुणा आई थिले काळ हेई गले। काळ हेई गले? हाँ। हेले तमे तो बे एकला थिबो? एकला नहीं। आउ ए जो टोका टाकिलिया नातिया सला माने जो अछंती खाली कहले अजा हेई पर अजा हेई पर अजा हेई पर। अच्छा जिमिति कहले हेई पर। अच्छा हेई पडिली। हेई गला? हेई पडिली सिना। हाँ। तेल नाई गल गल मर्च नाई गल गल सोरिष नाई गल गल जीरा नाई गल गल खाली गल गल दिया। आउ बाहाघर मजा बाहारुची एबे मुंड होई गला चंदा हो जानिथिले बाहा होई मुन कांती जानिथिले बाहा होई मुन कांती ए बड़ अरुआ धंदा हो ए बड़ अरुआ धंदा। हेले नुआ आइसंदी। हाँ नुआ जानी जी पूरा मजा करथुमो देखिबो। हाँ देखियो तम नुआ की जल्दी डाक मन उछन देखियो छिना आखी पकेइबनी। आखी पकेले असुविधा? हाँ आखी पकेइबनी। नगद 15,000 टंका देई मु बाहाई जेती। कोन कहउछो बा? आउ 15,000 टंका देई बाहाई ताको बापा को नगद 15,000 टंका देई बाहाई थी। हां हेले को एरिया राइडा बा? हां कोडु आनी चाइडा को कोडु आनी थी। हां तमे से कथा कहले तमे औतरे संडपुरी दबो किछि कहबिनी हेले डाकिबा। डाक डाक हयो पार्वती पार्वती हो हयो पार्वती बाहाघर मजा बाहारुची एबे मुंड होई गला चंदा हो जानिथिले बाहा होई मुन कांती ए बड़ अरुआ धंदा हो अरुआ ए बड़ धंदा। तम आई आनी जना के धरी पड़ेला नाय किए धरी जीवनी आगे आसुना दी। हयो पार्वती पार्वती हो हयो पार्वती देखो 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 नातिया छले तम नुआई की तमे देखो। ओहो केते पार्वती 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 फटे हो छ खाली आई आई आमाटी देखो अजा छला देखियो सिना आखी पकेइबनी अजा टिके खोलियाउ को बा आगे टिके खोलियाउ को कोन खोलिबो सब तो खोली देई जाऊ कोन से बाकी रखिति की ओरोना 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 डा हां से सब जा काढी देई जी हेले भलो आइटे पाइछ। हां खुशी आ 3 कोड़ी 15 5 दी मेते। हां
ହେଇଥିଲା ଶଳା ଆଖି ପକଉନୁ ଶଳା ଆଖି ପକଉନୁ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ কোনটা হেলা ଆମର ଯୋଉ ଦି ପୁଡୁକ ମଝି ନାହିଁ কোন ଦି পুড়ু ଆମର ଯୋଉ ଦି ପୁଡୁକ ମଝିରେ ଇହାଟା ଅଛି ଆଣିଲ ଇହାଟା ইহাটা মানে কোনটা ইহা মানে জানিন নাই, নাই। দেখো দেখো নাটিয়া ছড়া মানে দেখো তম নুয়া আইকি দেখো কোনটা? ছড়া ইহা মানে জানিনি হইও পার্বতী কোনটা হেলা উপরাড়ু গজিয়াটা তলাড়ু বাঙ্কেটাটা হ্যাঁ পুরাড়ু গোজিয়াড়া তোড়াড়ু বাঙ্কড়াড়া হ্যাঁ। মানে কোন মো কিছু বুঝি পাউনি তুমি বুঝি পারুন নাই। উপরাড়ু গজিয়াটা তলাড়ু বাঙ্কেটাটা উপরাড়ু গোজিয়াড়া তোড়াড়ু ওহো ছত্তাড়া হ্যাঁ সেই ছতিয়াটা আনিল আনিকি দেবি কি হ্যাঁ ହଉ ରୁହ। ବାହାଘର ମଜା ବାହାରୁଛି ଏବେ ମୁନ ହୋଇଗଲା ଚନ୍ଦା ହୋ ଜାଣିଥିଲେ ବାହା হই মু নথান্তি এ বড় অড়ুয়া ধন্দা হো এ বড় অড়ুয়া ধন্দা এই নিয়ে তম ছত্তাড়া ଅୟୋ ପାର୍ବତୀ কোনটা হেলা ଖରାରେ ସିନା କିଏ ଫୁଟଉଛି ତମେ ଘର ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛ তুমি ধরিকি ଯିବ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଅୟୋ ପାର୍ବତୀ কোনটা হেলা ଏ ଯୋଉ ମାରୁଆଡି ତାଲିକାଟା ଦେଖିଛ କଣ ଦେଖିଛ ଟିକେ ପଢିଦେଲ তুমি পড়ি দাও না ଏ ଯୋଉ ମାରୁଆଡି ତାଲିକାଟା এইটা তুমি পড়াও ମୁଁ ପଢିବି হ্যাঁ ହଁ କଣ ଲେଖିଲା ଖମ୍ବ ଆଳୁ 2 କିଲୋ পেন্ডি বাঙ্গিন 2 কিলো ভেন্ডি কিলে ভেন্ডি কিলে সারু কিলে সারু কিলে মুনিকা বিড়াডে মুনিঙ্গা বিড়াড়ে আও মূলা বিড়াডে মূলা বিড়াড়ে হইও পার্বতী কোনটা হেলা লম্বা জিনিস কালি লেখি পকাইছো লম্বা লম্বা জিনিস আনিলে বহুত দিন যাব হইও পার্বতী হ্যাঁ? হক পয়সা দেবা ঘরে মূলা মারিবা হ্যাঁ 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 ବହୁତ ଦିନ ଯିବ ଆଇର ବହୁତ ଦିନ ଯିବ ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ কোনটা হেলা ତାପରେ ନେଖିଲ ଶାଢୀ হ্যাঁ শাড়ি ତାପରେ ନେଖିଲ ଚୁଡ଼ି হ্যাঁ চুড়ি ତାପରେ ନେଖିଲ ପେଡି ହଇଓ ପାର୍ବତୀ কোনটা মা ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପେଡିଟିଏ ଥିଲା ପରା ହେ হ্যাঁ খিলা ହଁ সেই পেটে মু লুগা রাখি দেইছি ଲୁଗା ରଖିଦେଇଛ ହଁ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆଣିବା সেইটা টঙ্কা পয়সা রাখিবি ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବ ହଁ। ଘର କରିବ ହଁ ନେଖିଲା ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପେଡ଼ି ଛାୟା ହଇଓ ପାର୍ବତୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛ ହେ কোন তুমি পড়ু না ଶାଢ଼ୀ ଓ ମୋ ତସରେ ଧୂଳି क्लेरू नेखिल शाड़ी चूड़ी पेड़ी छाया ब्लाउज हयो पार्वती কোন এটা কোন গিজা कर देछ हे দেখো না তুমি ভালো সে নাই পার্বতী এটা তুমি পড়ি দিও কোডা এটা এইটা হ্যাঁ যে ব্লাউজ ভিতরে পিন্ধিয়াডা ঝিও পিলা মানক ব্লাউজ ভিতরে পিন্ধিয়াটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঝিও পিলা মানক ব্লাউজ ভিতরে পিন্ধিয়াটা বুঝলি পার্বতী বুঝলি কোন মা অন্ড্রুটারু সে অন্ড্রুটা কোন ঝিও পিলা যে পিনছতি সেইটা নাই ঝিও পিলা মানক ভিতরে হ্যাঁ ঝিও পিলা মানে ভিতরে ঝিও পিলা বুঝলি পার্বতী বুঝলি গঞ্জি নাই নাই ঝিও পিলা না গঞ্জি পিনছନ୍ତି সেইটা বি নাই ঝিও পিলা মানে ভিতরে নাটিয়া ঝিও পিলা মানে ভিতরে বুঝলি পার্বতী বুঝলি কোন হেলা ছায়া সেইটা বি নাই ঝিও পিলা মানক ভিতরে ঝিও ব্লাউজ বি নাই মো আউ সে ভিতরে ব্লাউজ তা ভিতরে হ্যাঁ
झियो पिला माने ब्लाउज ता भीतरे झियो पिला माने ब्लाउज ता भीतरे 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 पार्वती बुझी गली बेचुटाई तू आलिबी पार्वती हजी जाइतिले खोजी आनिबी भांगी जाइतिले गड़ेई देबी जानिल पार्वती कोठा जदि एपट सेपट हब सीधा फटेई देबी कौन मो जाउची वाड़े बजार को जाउची जल्दी जाओ मु जाउची लो बजार सौदा करी मु जाउची लो बजार सौदा करी अयो पार्वती मोला जा कोंडा हैला मो जाउची छिना हां जाउची छिना बजार रे गोटे आखी तम ऊपरे गोटे आखी बजार रे गोटे आखी मो ऊपरे गोटे आखी हां पार्वती एडा किछ बुझिलानी बुझी पारु न पार्वती ए धर्म गड़र टोका टाकिलिया माने बड़ हड़ हड़ुआ गुबुकिना पजे टुबुकिना भारी पड़िए देखि तो किमिति गंजेई टाणुचती हां देखिची हां जानिलो हां एमाने किमिति ए छळा गोटे बांगेरा गोटे सुराटरू आसीची बांगेरा सुराटरू आसीची से छळा ताळ कणा करी गुबुकिना पजो टुबुकिना भारी पड़िए जानिलो पार्वती हां मां गोटे काम करिवो कोन हमर जो दी फालिया कबाटुटा नाही हां दी फालिया कबाटटा देई दबो मझरे किलाटा मारी घरे खबो हो ठीक अछि दी फालिया कबाट देई देबी मझरे किलाटा मारी देबी हां मारी गिरियागा थिबो मारी गिरियागा थबो हां हां तुमे जाओ हेडी पार्वती कोंडा हैला जाउची हां किंतु बजार रे गोटे आखी तम ऊपरे गोटे आखी अरे पार्वती मोला कोंडा हैला कहना कोन कहली मने रहिला तो हां हां मने रहिला काई कहलो दी फालिया कबाट देई देबी मझरे किलाटा मारी देबी हां मारी गिरिया का थबो मारी गिरिया का थबो आयो पार्वती आ कोंडा हैला कहना हे तू रहिला तो हां हां मने रहिला काई कहलो दी फालिया कबाट देई देबी मझरे किलाटा मारी देबी हां मारी गरिया का थबो ओ मोला जाओ आयो पार्वती मोला कोंडा हैला मने रहिला तो हां मने रहिला काई कहलो दी फालिया कबाट देई देबी हाँ। मझरे किलाटा मारी देबी हां मारी गिरिया का थबो बाय बाय ये बेटा आया पार्वती आरे तमे जाइलो कि मो हे तू रहिला तो ओहो मोर मने रहिला कहलो दी फालिया कबाट मडे देबी मझरे किलाटा माटी देबी हां मारी करिया का थबो मारी करिया का थबो छड़ा कुआड़े हेले बुढ़ा रास्ता रखिली हय हो पार्वती पार्वती छड़ा केते डाकिले ले सुनुनी रे
ଶଳା କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୁରାଟ ପଳେଇଲି ବୋଲି ପାର୍ବତୀଟା ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା। ଶଳା ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟି ବାହା ହେଇଛି। ଦେଖିଛ କି ମା ମନେ? ଦେଖିଛ ପାର୍ବତୀ କି? ଏ ଘରଟା ନା, ଏ ଘରଟା ନା, ଏ ଘର। ହଉ ଦେଖିଆ ଡାକିବା ଆଉ। ଓ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ! ଶଳା ଶୁଣୁନି, ଦେଖିଆ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆଉ। ପାର୍ବତୀ, ଓ ପାର୍ବତୀ! ନା ଶଳା ହବନି, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ମେଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ବଳ ଲଗେଇବା ଆଉ। ତମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ନା ନା ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଆଉ କିଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିଲା ଭାବିଲି। ମୁଁ ପରା ସେ ତମର ବାଙ୍ଗରା ଟୋକା। ହଏ ପାର୍ବତୀ, କଣ ହେଲା? କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ ବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୁରାଟ ପଳେଇଲି ବୋଲି ହଁ ତମେ ମତେ ଭୁଲିଗଲ କି କୁଆଡ଼େ? ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲ। ମୋ ବାପା ହଁ ହଁ ସେ ବୁଢ଼ାରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ମତେ ବାହା କରିଦେଇଛି। ଓହୋ, ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଯୋ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା। ହଁ ସେ ବୁଢ଼ା। ପାର୍ବତୀ କଣ ମାତ୍ର ଭଲ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ତମର ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଥର ପୁରା ଫିଟ୍ ହବ। ହଁ ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ା 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 କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପାର୍ବତୀ? ଜାଣିଲ ପାର୍ବତୀ, କଣ ହେଲା? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା। ହଁ ଶଗଡ଼ର ଚକର ଯୋଉ ଚକର ନାହିଁ, ହଁ ଯା କିଳାଟା ପଶୁଛି। କିଳାଟା? ହଁ ବା, ହଁ ସେ କିଳାଟାକୁ ମୁଁ କାଢି ଦେଇଛି। କାଢି ଦେଇଛ? ଆଉ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିବନି। ଆଉ କଣ ହବ? ବୁଢ଼ା ଶଳା ମରିଯିବ, ଢିଅ ହେଇଯିବ। ଏ ମା ମୋ ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ। ହେ ବୋଲେ ମୋ ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ। ଆରେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ମରୁମ, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ନା। ତମେ ରଖିବ? ହଁ ଓହୋ ସତରେ ତମେ ରଖିବ? ହଁ। ହଁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଲେ ଯାଉ ସିଆଡେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ମରି ଯାଉ। ଏ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଲ, କଣ? ତମେ ପିଲାଦିନର କଥାଟା ଭୁଲିଗଲ କି? କଣ? ନା ପିଲାଦିନର ଆମେ କେମିତି ଲୁଚକାଲି ଖେଳୁଥିଲେ? କଣ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ ରବି ବାବୁ ଘର, ହଁ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ? ବାରିପଟେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ? ହଁ ଆସିଲା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଉ। ନାଇଁ 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 ତମର ମୋର ପୁରା ସେଠି ହିଁ ଫେରାର ହେଇ ପଳା। ପଳେଇବା? ହଁ କୁଆଡେ ପଳେଇବା? ଏ ଶୁଣ, କଣ? ପଳେଇବା ଯେ ହଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଆସିଛି, ହଁ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଟିକେ ହବାନି? କଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? କିଛି ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ମତେ କିଛି ଆସୁନି, ଯଦି ତମକୁ ଆସେ ତମେ ହୁଅ। ଶଳା କଳି ଯୁଗର ଝିଅ ହେଇକି ତମକୁ କିଛି ଆସୁନି? ନାଇଁ ମ ସେ ପିଲା ବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳୁ, ଏବେ କିଛି ଆସୁନି। ଓହୋ, ପିଲା ବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ହଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଆସୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ହଉ ହେଠି ହଁ। ବୁଢ଼ା ପଳେଇଛି, ହଁ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଆମେ କିଛି ଟିକେ হয় পার্বতী, পার্বতী হো হয় পার্বতী, পার্বতী হো। ଓହୋ କେତେ ଫଟେ ହଉଛ ବା, ଆସ। হয় ପାର୍ବତୀ, କଣ ଛିଙ୍କି ପକଉଛ ଛିଙ୍କି ପକଉଛ? হয় ପାର୍ବତୀ, କଣ କଣ ଝାଳ ନଟପଟ ହେଇଯାଇଛ? ବୋଲେ ତମେ ଯୋ ପଳେଇଲ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିକି, ହଁ। ସେମିତି କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା। ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଝାଳରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ? ଓ ତମକୁ ଝାଳ ହେଇଗଲା? ହଁ ହଁ ନାଇନଟା ପଳେଇଲା, ଜଇଁ ଆଗିରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ହଁ হয় ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ କଣଟା ହେଲା ବା? କଣ ଘରୁଟା ଖାଲି ଆଇଁଛିଣିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ଏ ନାଇଁ ବା, ଘରେ ମୂଷା ମରୁଛି।
ହଁ ଓହୋ ଛିଟିକିରେ ନାଗି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଜାଣିଲ ପାର୍ବତୀ ହଁ ଏ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ହଁ ହଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲ ଶଳା କହୁଛି ହାତ ମାରେ ନା କଣ ହାତ ମାରନା ଲେମ୍ବୁ ଓହୋ ଲେମ୍ବୁ ହଁ। ଆଘର ଲେମ୍ବୁ ନା ଫାଳେ ଚିପିଲେ ଢାଳେ ପାଣି ଏବର ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚିପିଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ ହଁ। ଜାଣିଲ ପାର୍ବତୀ ହଁ। ବୁଢ଼ାଟା ଖରା ତରାରେ ଆସିଲା ପଠିଟା ଟିକେ ପକ ବସିଆ କଣ ଟିକେ ଗପ ସପ ଟିକେ ହେବା ଏ ନାଇଁ ମ ସେ ପଟିରେ ନା ପଡିଶା ଘର ପିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ପଡ଼ିଶାର ପିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି ହଁ। ହଇଓ ପାର୍ବତୀ ତମକୁ ଥରେ ମନା କରିଥିଲି ପରା ସେ ପଡ଼ିଶାର ପିଲାକୁ ଆଣି ନେଲି ହଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହୁଛି ସେ ପଡ଼ିଶାର ପିଲାକୁ ଆଣିବନି ହେଠି ଆଉ କେତୁଟା ଦିନ ଗଲେ ଆଉ କେତୁଟା ଦିନ ଗଲେ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେତୁଟା ଦିନ ଗଲେ ତମ କୋଳରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ହବ ତମେ ଆ ପିଲା ତା ପିଲା କାହିଁକି ଆଣୁଛ ହେଲେ ଏବେ ବସିବି କୋଉଟେ କହିଲ ହେଡି ମୋ ବାପା ଯୋ ବାଟା ଚେୟାର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ବସି ବସ ଓ ଶ୍ୱଶୁରର ବାଟା ଚେରିରେ ବସିବି ହଁ ଏଇଠି ବସ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ହେଲା ତମେ ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲ ହଁ। ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲ ସବୁ ଆଣିଛି ସବୁ ପାର୍ବତୀ ଆଣିଛ? ହଁ ପାର୍ବତୀ କାଇଁ ଦେଲ 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 ଆଁ? ଦେଲ ଦେଖିବ ହଁ ହେଠି ପାର୍ବତୀ ହଁ ହେଠି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କଣ ଓହୋ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହଁ ଶାଢୀ ଆଣି ଦେଇଛ ହଁ ପାର୍ବତୀ ଶାଢୀ ଆଣିଛି ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ଆଉ ହୁଟି ଯୋଉ ତମେ କହିଥିଲ ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣି ଦେଇଛ ହଁ ପାର୍ବତୀ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ ଛାଇଆ ହଉ। ଏଠି ଛାଇଆ ହଁ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ କଣ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଥିଲ ହଉ ହଉ ସବୁ ତ ଆଣିଛ ରଖ ହଇଓ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ପିନ୍ଧିବ ନାଇଁ ମ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହଁ ହଉ ପାର୍ବତୀ କଣ ଖୋଜୁଛ ଆରେ ଆରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଛଳା ଦୋକାନିଆ ଛଳା ହକ ପଇସା ନେଲା ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲି ହଁ ପାର୍ବତୀ ହଁ? ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲି ଶଳା ଦୋକାନିଆ ଶଳା ଦେଇନି ହକ ପଇସା ନେଲା ଶଳା ଦେଇନି ତମେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ହାଁ? ତମେ ଆଣିଥିବ ବେଗରେ ଦେଖ ଥିବ ନାଇଁ ପାର୍ବତୀ ସବୁ ଯାକ କାଢିକିରି ଦେଖେଇଲି ତ ହକେ ଦୋକାନ ବାଲା ପଇସା ନେବ ତମକୁ କଣ ନ ଦେଇକି ଛାଡିବ ସିଏ ଦେଖିବ ଦେଖ ଶଳା ବନ୍ଧରେ ପକେଇ ମୋ କୁହରେ ଖୋଜୁଛି କୁଆଡୁ ମିଳିବ ଶଳା କଦଳୀ ପଟି ଉପରୁ ଛିଟିକିରି ପଳେଇଛି ଆଉ ଶଳା ଛିଟିକିରି ପଳେଇଛି ଉଠ ପାର୍ବତୀ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ଉଠ ହେ କୁଆଡେ ଯିବ ହେ ଏ ମୁଁ କଦଳୀଟା ଆଣିବି କାଇଁ ହେଇଟି ଉଠ କଣ ତମେ ଖାଲି ପେଲି ପକଉଛ କଣ ହେଲା ହେ ତମକୁ ତମେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବ ହେ ଆ କଦଳୀଟା ଆଣିବି ପରା କୋଉଠି ଅଛି ହେଠି ପଟି ଉପରକୁ ଅୟ ପାର୍ବତୀ କଣ ତମେ କଦଳୀ ଖାଇଅ ହଁ ତମ କଦଳୀ ସ୍ୱାଦ ପାର୍ବତୀ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମତେ କଦଳୀ କାଇଁ ଖାଇଲ ହୟ ପାର୍ବତୀ କଣ
कौन लागिला बहुत मीठा मीठा लागुची हाँ। हयो पार्वती कौन आउ दिए खाइलो खाइलो दियो दियो पार्वती कौन कौन केड़े बेगी ढोकी दउछ हे हाँ मीठा होची बोले जल्दी जल्दी खाई दो नहीं पार्वती कौन पार्वती कौन तमे एमती धोका ढोकी करो न आउ? चोबे खुओ हाँ एबे चबे चबे खाई तमे न चोबे खाइबो पेटरे अदिनिया हे जो राति रे मो पाखरे सोइला लु ढों ढा टों टा करी पाडिबो नियो पार्वती आउ टिके खाइलो खाइलो कौन हैला पार्वती तमे चोबे दउ तो तमे कटे खराब लोक है एबे पर तमे कहले चबे चबे खाइयो बोली आउ टिके खाइलो अयो पार्वती कौन पार्वती हाँ खाइलो हाँ खाइली भारी स्वाद पार्वती कौन संदेह कहाँ प्रे मो प्रे नहीं पार्वती तम उपरे नहीं आउ? छला पटी उपरे संदेह छला ए तले थिला कोन से तड़कू घुंचिलानी पार्वती पार्वती हाँ तमे उठ ए पार्वती नाई मो अरे 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 रसिकिया बुढ़ा ना गरम मोरा चाय थिला पर धर्मगढ़ पहुंचा रसिकिया भरो मन छना छना रसिकिया भरो मन छना छना ओडेले लारे मरा मन मन छना छना मन सारी बोली आनी थिला मसूरी रंगना चोरी बोली आनी थिला जिलेबी गहना सारी बोली आनी थिला मसूरी रंगना चोरी बोली आनी थिला जिलेबी गहना अरे 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 रसिकिया बुढ़ा ना गरम मोरा जाइथिले पर धर्म कन पहुंचाना रसिकिया भरो मन छना छना रसिकिया भरो मन छना छना ओते लारे मन छना कौन पार्वती पार्वती तमे उठ पार्वती तमे उठ कौन हैला कहू ना तमे उठिबो ना एका माटे के फटई देबी हां
Vamos, Deus, cara. Bom dia, é chato. हयो पार्वती ये किए हो आज की बार की আজি हाँ बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार हाँ आम घरे मंगल महापुर विजय करिछंती मंगला महाप्रभु हाँ आउ का घरे ऑपरेशन हेबाउ नथिले नहीं नहीं आम आम घरे हेबाकु थिले हाँ बा हयो पार्वती ये मंगला हाँ 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 मंगला हयो पार्वती कौन इंदी टी शर्ट मारचती हाँ 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 मंगला महाप्रभु इंदी इंदी पेंट पिंदिलानी हाँ हयो पार्वती कौन मंगला महाप्रभु झाड़ बाहरी ओली एटा पोछा पे मध्य रखितती हाँ भक्त माने दान करू नाहंती की हयो पार्वती कौन मंगला महाप्रभु इमिंदी गुंडा पिंधुचती हाँ आजकल सब पिंधुछंती हाँ? हाँ नहीं पार्वती कौन हैला ए छड़ा हयो पार्वती कौन मंगला महाप्रभु इंदी बूट मारचती हाँ बुलिया को गले कंटा मारी हेबे सेति भाई पिंधुछती ओ कंटा पोसी जीव हाँ हयो पार्वती हाँ हाँ नातिया महाप्रभु आजिकली पिंधिलेनी हाँ हयो पार्वती कौन हेले कौन करिया पड़िबो कौन करबो जुआर करदबा हाँ मुंडिया मारो हयो पार्वती कौन हैला कौन मुंड को धरी थुना मारुची नहीं आशीर्वाद दउथिबे आशीर्वाद हाँ नहीं पार्वती ए छड़ा बांगेरा ए छड़ा बांगेरा मु नथिली केतल आसी मो घर भितरे राम हरि नगई सारलानी हरे छड़ा बांगेरा कौन है रे सला टांगेरा छड़ा तू केतलू मो घर को आसी तू राम हरि नगई तू सला बुढ़ा जेतुळु गलु मु सेतुळु आइली हाँ तू जेतेबेले गलु मु सेतुळु आइली मो पछ पछ तू पसी गलुनु हाँ हेडी हाँ। बांगेरा हाँ तते मु भलरे कहूची हाँ ता बोपा को मु नगद 15,000 टंका दे मु बाहाइची हाँ। गोटे काम करे एइडे किए देखि नांती तू जा पळा जा तू सला जाम हेडी छळा पेला ना ना पेलले क्यों कर दू पेलले कौन करबू छळा गोटे थर पेलिलु संभाळिली हाँ गोटे थर पेलिलु संभाळिली हाँ। आउ थरे तो दपी पेलबू ताहाले मु कोन करबी देखबू देखू पेली हाँ ए छळा हेडी ए कौ ती थर हे गला आउ पेलबुनु ए बुढ़ा हाँ तो पेली पेली काट देवी घरु मते हाँ छड़ा तू एटू जुबु ना एका माटे के फटई देबी मु एठु जिबार नाही हाँ काई पार्वती पचारलु कोन पार्वती पचारिबी पार्वती पचारे से काउ फल पाउची का मागिना पचारिबी हाँ। हयो पार्वती जहा कहब सत कहब हजी जाइथिले खोजी आनिबी भांगी जाइथिले गड़ेई देबी हाँ हाँ जानिल पार्वती कौन? कथा जदपि एपट सेपट हब सीता फटई देबी पार्वती कौन मो मुंड छुई कहल हाँ तम मुंड छे कहूची मु जहा कहबी सत कहबी मु जहा कहबी सत्य कहबी तमे का को बाहाइच कहल बांगरे को देखिलु बुढ़ा छला गला बुढ़ाटार मुंडुटा छुईदेले बुढ़ा मरीगले गला से ताकू धरी पलाया पाइले आयोजन से चलैची हयो पार्वती कौन ए पार्वती हाँ। तमे घुंचिगिरी रुह कथा एपट सेपट हबनी बांगेरा तते कहूची तू जा एटा मो मागिना ए छला हाथ काड़े भाई छला हाथ काड़े ता खांदो ଉପରେ हाथ पकाउची छला मु बाहाइकरी मु हाथ पकैनी तू बाहे की कौन देचु कौन देती हाँ। नगद 15,000 टंका देती ता कानू सब मुदी देती तू नगद 15,000 देचु हाँ ताकू पचारे पार्वती मु तार पिलाल रो लभर पिलाळर हाँ छला तू जा रे तू जा के जीवर सला तू जा ए पहले ना छला पेलू देखू
अजा नमस्कार नमस्कार कौन हैला कौन है केटाटा हला रे छला केटाटा हला छला बागेरा मो माइगिला को नेला नेला मते माइला तळे पकेला मो कथा फिटेला लास्ट को मो पाटरे कोतली चोपा मारी गिरी गला हरे छला बागेरा तोते बरगत मुळे तोते रखी तोते नन्ना जदी न करूची मोर सेत दिली पटे दे कथा फिटी गिरी रहिबरे छला बागेरा अजा जाऊ हे ए आईटा गले आउ गोटे आई आनिया हैला हाँ छला आउ गोटे आई आनिले तू छला गुजोग्य हब कला आउ गोटे आनिमो बाहागर मजा बाहारुची एबे मुंड होई गला चला हो जानिथिले बाहा होई मन थाकी ए बड़ अड़ुआ धंदा हो ए बड़ अड़ुआ धंदा बाहा घर मजा बाहारु छिएबे मुंड होई गला चंदा हो जानिथिले बाहा होई मन थाकी ए बड़ अड़ुआ धंदा हो ए बड़ अड़ुआ धंदा ए